तरकारी पूरी पूरी रसगोला सिंगड़ा सिंगड़ा अच्छी तरकरईरी चेक नारायण रहिले कोठी कोठी रहिले पूरी श्रीक्षेत्र धाम रे अच्छा द्वितीय स्थान रणपुर रे अच्छा ताको सिंगड़ा कहले सिंह द्वार रे ब्रह्मा वशिष्ठ नारद जो पदार बिंदु को ध्यान करछन ध्यान करिसंती आज सेही जगतनाथ जगन्नाथ अच्छा पुरस्कृत दातांकर हो कमिटी मेंबर मानकर अच्छा पूज्यस्पद बापा मांकर हो कुना कुनी पिला मानकर हो हमर जो दी भाई लगै छंती कैमरा कैमरा चैनल लगै छंती अच्छा समस्त कर चलपथ कुसुमित करंतु बोलामिले कुमार देखियो फल आनची पदुरे पदुरे फल जदी आनिची फल याडू सियाडू नु नाही ए जदी फल आनिची कोन कहला आंबो डालिंब पिजुली अरे आंबो तो वर्तमान आंबो अछि की बौली गलानी हो बौलेउची बौली लाडी बौलुची हेले ये जदी भी आंबो आनिबो 12 मासी आंबो अछि आनिची पचारलु ताकर सब अछि से कहले कोन जदी जोड़े आषाढ़ पड़िबो 13 मासिया 13 मासी अछि अछि हां ताल देखि कि परी मु कहू से कहउतिले सुनुतिले अच्छा कि परी घर हला गोल भाई कवि हेले बांका दास बांको दास हां हां पुरुना गायक बायक भाई वर्षन हां हां पुरुना स्वर हां बोलाती जहरा जमुखी कहा तन बाली रे जी जहरा जमुखी कहा चंद्र ये चंद्रमुखी झियो चुत वृक्ष कहले आंब वृक्ष बांका दास झियोटा को गोटिए आंब गछ सहित तुलना कले नाही आंब गछ जेमि बौल आसुची ये ढाकी देलानी ओढना येनी की गरीब देलानी ओढना येनी की गरीब ये लसी भांगिले बासना लसी भांगिले बासना जीव मौली जा बौल आसिला झियो धीरे धीरे बौलिला अच्छा आए ढाकी देलानी ओढना येनी की गरीब लसी भांगिले बासना जीव बाहारी जा बौल आसिला चना गलिला से चना गली की रहिला ना बड़ हैला आहे पदरी कोली आकार दिसिलानी वृक्ष पर पदरी कोली आकार आगे तेरा लागिले अधर तेरा लागिले अधर जीव बाहारी जा विदहरा जमुखी कहा
আচ্ছা বলা দেলায়ে গর্ধন ফটা ফটা আম্ব দিছে গোটা 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 আম্ব পাকଳ ହେଲା আচ্ছা ପାକଳ ହେବାରେ ଆମ୍ବ ଗର୍ଜନ ଫଟା ଯୋଉଟା କହୁଛି ହଁ ହଁ ଚାଖିଲେ ସୁରତି ହେବ ହଁ ହଁ ସ୍ୱାଦ ଆମ୍ବିଳ ପାରିବ ଇଏ କର ଖାପଡ଼ କୁମାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହଁ ହଁ କର ଖାପଡ଼ କୁମାରୀ ହେ ହେ ଆଣିବି ତୋଳି ମୋଦି ରାଜ ମୁଖୀ କାହା সুরতি রস আচ্ছা টাকুয়া হইব শেষ হ হ চাখিলে সুরতি রস আচ্ছা টাকুয়া হইব শেষ হ হ কহে দি দবা কানিধি কহে দি দবা কানিধি হ হ এ রসে ভালি মো ଆଣିଛି ଦ୍ୱାରକ୍ଷକ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ରହ ଦର୍ଶନ କର ଦର୍ଶନ ଝିଅ ଆଗକୁ ଯିବୁନି ରାଗୁଆ ଅର୍ଜୁନ ଆମର रूप बगिचार तू सुनार फूल रूप बगिचार तू सुनार फूल ओली ले बगिया कते देई कामुना गड़ी देवा किया कते गड़ी देवा किया कते मोती महला रूप बगिचार तू सुनार फूल
ରକ୍ଷକ ରାତିଆରେ ଆରେ ସାକ୍ଷାତମ୍ ପକ୍ଷାତମ୍ ଲକ୍ଷାତମ୍ ବୋଲେ ତମର ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସିନା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ କଥା ପଦେ ହେଲାନି ହବ କେମିତି କଣ ହବ କେମିତି କଣ ହବ ଘରେ ଶିଷ୍ୟ ଓ ତ ରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛି ସିଏ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା ମନ ପାଇଛି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭାରି ଆସିଛି ରଣପୁରକୁ ହଳଟେ ବଳଦ କିଣିବା ପାଇଁ ବଳଦ ଦେଖିଲୁ ମନ ପାଇଲା ହେଲେ କଣ ହେଲା ହେଲେ ଏଟା ଖଣ୍ଡିଆ କି ଖଣ୍ଡ ପନ୍ଦରା ହୁଳୁହୁଳା ଦୁହୁଡିଆ ଦୋଷ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଚାଷୀ ପଇସା ଦବ ନା ହେଲେ କଣ କହୁଛି ସିଏ ଦେଖିଲା ତମ ରୂପକୁ ମନ ପାଇଛି ହେଲେ କଣ ତାପରେ କଣ କହୁଛି ଏଟା ଜଡା କି ଖନା କି ବେଡାଟା ଆଚ୍ଛା କଥା ହେଲେ ଯାଇକି ଓ ତ ରକ୍ଷକ ମୋ ସହିତ ଇଏ କଥା ହବ ওরে যাও যাও বেত্র তো কহ যা রে নব দোষাকু ওরে ও খোদামিনী রে আবদ্ধ করেছি নিদ্রাবতীর কর্তব্য আশাকু রে নব মত গর্বিণী হই রাম কৃষ্ণ ভগিনী কেউ ভাষাকু নবদশাকু আরে অবিশ্বাসী মহিলা জাতি ফাঁসি বসে কেউ ভারতী সঙ্গে কথা করি এই পরি নারীর সঙ্গে কথা করি লাফি চটি পুষে সে দশাকু ওরে রাত্র থেন নহে বিকথা যুবতীর সঙ্গে জানি থা আবশ্যক থিলে প্রান্তরে আসিলে সাথ হেব কহল সারসাকু নবদশাকু রক্ষক ইয়ে মো সহিত কথা হব নারী জাতি কি বিশ্বাস নাই যুগে যুগে চারি যুগরে নারী জাতি কি বিশ্বাস নাই ইয়ে মু তা সহিত কথা হই পারি ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିବି ସାନ୍ତାଣୀ ଆମା ଆମ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସିଏ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଘରେ ମନା କରିଛନ୍ତି କାହା ହାତରେ କଥା ହବନି କାହିଁକି ନା ଛାଇ ପଲେ ନାହିଁ ତ ଯାହା ଦେଉଛି ଇଏ ଶୁକି ଶୁକି ଯାଉଛି ଦିନ ତାକୁ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ କହିଲି ସେ କଥା ହେଲେ ଶୁକି ଶୁକିକା ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଘରେ କଥା ହେବେ ଆଉ ବାହାର ତାକୁ ବୁଝଉଛୁ ଭଲ ବୁଝଉଛୁ ଏ ମା ତମ ଲାଗି ସେ ମତେ ବାଡଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଓ ତ ଆରେ ବରଜ ରାଜଦେମା ଶୁଣ ନୋହି ବିମନାରେ ବରଜ ରାଜଦେମା
ହୋଇ ଆସିଥିଲ ଧାଇଁ ଆହୁରି ସାଜ ସଜା ହୋଇ ଆସିଥିଲ ଧାଇଁ ଆଜ କଥା ଯାହା ଶୁଣ ସୁମନା ବରଦରା सत्य जुगे सिंधु उप सिंधु थिले दी भाई सत्य जुगे सिंधु उप सिंधु भेंडी भाई थिले मृगया अर्थ से विपिन कु गले आज तो परि जान नारी तीरतमा तो परि जान नारी तीरतमा आज कथा बार्ता हला न पड़ी चिन्हम भरत सिंधु उप सिंधु नाम दी भाई थिले मृगया को जाई तिलोत्तमा नारी सहित कथबार्ता होई तिलोत्तमा नारी ए दी भाई के गर्भ को खेपी दे खेपिला सत्य जुग गला प्रत्यय ना बिलंका देश को गला हनुमान रात्र रे सुरेखा सूर्यासीन आज कथा होई करी गिरिची सुंदरी से परी होई बजानी सुरेखा सुरी सहित कथबार्ता हेले कथा हेबारु हनुमान को से गिरी देइथिला एठेले नारी अविश्वासी अविश्वासी हां आउ रहला सत्य गला त्रेतया द्वापर द्वापर आज्ञा बकासुर भग्नी अटई पुतना कृष्ण को मारिबा करिला कल्पना अरे स्तन विष भरी हे पुतना अछि पुतनासुरी आज क्षीर संगे प्राण शोषिले कान्हा बरदरा द्वापर जुग कथा कहली बकासुर भग्नी पुतना राक्षसी ये कपट रे जाइथिला नाइ की निजे मल्ला मल्ला कली जुग रे कोन होई आज कली जुगर हस सुण रे बालिश
ଭାଗବତ ଗୋଟେ ପଦ ନାହିଁ ବୋଇଲା ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ନାମ ବୁଦ୍ଧିର एकांबर बनस्तरे कृतिवास नामरे जोड़िए राक्षस आज्ञा बहुत अन्याय अत्याचार करिबारु अच्छा माँ ये महाप्रभु देवदेव महादेव अच्छा पार्वती जाकि महादेव को जनइले कहले स्वामी जोड़ी असुर आसिक बहुत उपद्रव्य कली हम ना खराब कर साइलेनी महादेव कहले पार्वती तुम्हें गोपालुनी बेश को धारण करके जाओ दुई असुर को विनाश करिबो हेला माँ पार्वती गोपालुनी बेश को धारण करी दधिन्य बोली डाक दिल्ली हौ गोपालुनी बेश धरी चलिले पार्वती दधि मध्य विष भरी तहु चली गले एने दधिनिय बोली डाक देले पार्वती पाखरे कृतिवास दुई भाई जाकि प्रवेश हेले कहला सुंदरी आमको दधि दियो ना तमे जदि दधि खाइबो ताले कोन पात्र आनिच पात्र ना पात्र आम पाखे किछि नाही गोपालुनी माँ पार्वती कहले कहले आंठू पाती की बस अंजुला देखा में ढालकी मु दउछि तमे पीबो जेतले आंठू मारी की बसिले कृतिवास माँ पार्वती कौन कले दुई असुरार दुई स्कंदे पद दे
ହୋଇ ভুবনেশ্বর দেউল লিঙ্গরাজ উত্তর পার্শ্বরে কৃত্তিবাস নামে দুই ক্ষেত্র বোলাইলে তাহা রহিছি প্রমাণ শুনিবে মোর বিদ্যুৎ জন হে রহিছি প্রমাণ তেণুকরি স্ত্রী জাতি নারী জাতি সহিত কথা হই চারি যুগরে লোক মানে মরিছন্তি নারী জাতি কি বিশ্বাস নাই এই কথা কহিদি এ কথা ছাড় 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 আজ্ঞା ইয়ে কো সত্য পার্বতী নাই নাই আপন সত্য কোন কৃত্তিবাস কৃত্তিবাস কি কৃত্তিবাস না না ঝিও আসিছি আসিছে যদি আসিছে প্রকৃতরে উদ্দেশ্যটা কোন ঝিও উদ্দেশ্য সত্যরে তুমি কমি নাচ কাই করছ লাজ করবিনি নাচ কর না খোলিকি কইবি এ মু কো কহি সিপিটিবিনি খোলে বলি সিপিটিবিনি কি খোলুছি রক্ষক সিপিটিবিনি কো প্রকৃতরে কুয়ারে আসিছে কুয়ার আসি মন কথা কহুনো অন্য কথা কইবি ভোকরে ভোক হউছি খাইବାକୁ মাগিবু ভোক হউছি এটুরা নাই যা আরে আউ কেহি নছলে ছুরা ছুরি কি নেকি দিব এ ভাল পুরে ন নেকি ছুরা ছুরি ছিড়ে কহু এটুরা নাই যা আরে নাই যা রে কুয়ারে নেকি যা কেরল ও দূত এ ছাতি গুলি মার কে এ পাথর নাই যা আর নাই যা রে ছাতি গুলি মার কে তোরা নাই যা আর নাই যা রে ছাতি গুলি মার কে তোর মানে আছে বানি চকাই দেবি রে মস্তা জওয়ানি মুহি ডাকিলে আসবু পাশে রে ছাতি গুলি মার কে তোরা নাই যা আর নাই যা রে ছাতি তোর লাগি মজা বানি কেতে কোনি রাখিছি রাতে সারা নিদ নাই রে তোতে সপনে দেখুছি তোমাকে বেলা ব্রেক নাই রে अरे মুন্না अरे तेंतुलिया बलिया पर मुन्ना मु कहली ये काहे की सौ କାହିଁକି ये सपन देखुची आउ ଦେଖିଲେ ତ ଏମିତି ହବ ଦିନ ରାତି ସପନ ଦେଖୁଛି ପୁଅ ଘରେ ଆଜି କହିବି ଗଲେ ओ तो रोक्षक ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି आ କି? का कहछु ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଗଲେ କହିବି ଆଉ ସେ ଦିନ ରାତି କା ସପନ ଦେଖୁଛି
पुओ कहू तोर लगी मजावानी कहते जतनी रखीची रात सारा निदान आई रे कहते सपने देखूची मोहि डकिले आंसू पास रे छती गोली मार के दूरा नहीं जा आर नहीं जा रे छती गोली ओ दोलो छको ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏ କଥା ବାଘ ରତିଆର ମୋ କଥା ଯଦି ନ ମାନିବେ ତମ ବାବୁ ମାନିବେ ତୁ ମତେ କହ କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ କଣ କରିବ କରି ଜନ୍ତା ମାତା ତତେ ମୁହିଁ କରି ନେବି ଦିୱାନା ମନେ ରଖି ତ ବାବୁ ରେ ତୁଇ ହେବୁ ମୋର ସାଜିନା କଣ କହୁଛି ତମର ତ ଛତନା ଗଛ ନାହିଁ ଇଏ ଗଲେ ଛତନା ତମର ଆଉ ଅଭାବ ହବ ଆରେ କି ବୁଝା ଆରେ ପମୁନା ଇଏ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ମତେ ଗୁଣି କରିକି ନେଇଯିବ ଛତନା କହିଲେ ବୁଝି ପାରିଲୁନି ବୋଧେ ଛତନା କରି ଜନ୍ତା ମାତା ତତେ ମୁହିଁ କରି ନେବି ଦିୱାନା ମନେ ରଖି ତ ବାବୁ ରେ ତୁଇ ହେବୁ ମୋର ସାଜିନା
ଏ ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି? ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି? এইটা করিয়াকু କଣ? এইটা করিব अरे हे क्या कौन ଆରେ ମୁନା सार ଏଇଟା କଣ କିରେ? सुसा को पचर ସୁସା ଏଇଟା କଣ? ଏ ପୁଅ ଆରେ ତୁ କିଛି ବୁଝୁନୁ। ଆ ତମେ କହି ଦଉନ ହେ প্রতিয়ার ହଁ হেইতা ହେଇଟା ବୋଲେ କ'ଣ সুসা ভাই হেইতা 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 ନାଇଁ ରେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବାରିକ ଭଲ କଣ? ବାରିକ ଭଲ ପାରିକ ନା ଭଣ୍ଡାରୀ ବୋ? ଏ ଏ କ'ଣ ଛାରଟା ହେଇଛି ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି କ'ଣ ବାରିକ ଭଲଟି বারিক হলো ବାରିକ ଭଲ ତମେ ନେଉଛ ନା ଓଲଟେଇଲେ ଇଏ ଲଭ କରୁଛି। ଏଠି ହେଇଥିବେ ବାଙ୍କା କହିଲେ ମୁଁ କହୁନି କଣ କହିଲେ? ବାଙ୍କ ଦାସ ଆଚ୍ଛା କଣ କହୁଛୁ? ବଡ଼ ଭାଇ ଓହୋ ବୋଇଲା ଆସିଛି ରାମ ବଜାରେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ନା କଣ ମାର୍କେଟକୁ? କେଡ଼େ ମଜାରେ ଦେଖ କେଡ଼େ ମଜାରେ ଦେଖ କେଡ଼େ ମଜାରେ ରେ ଆସିଛି গজাউর জামন্ডিছি গজাউর জামন্ডি বালা বজারে রে আসিছি লক্ষ্য করে বাজা হয়েছে কোন হব? যোগী দেখিলে গোড়াই জিবে হজারে রে আসিছি রাম বজারে
रह नागरी करी ठसा देलानी मुरुकी हसा ये जुबा टोका को दियई दशा दशा काम सागरे रे आसी राम राम मजारे केड़े मजारे आसी राम तू आमाद में पारिबू हेलो हेलो विशेष घोषणा सुधी दो ओ मुना रे हाँ शीत छाड़ुची कोईला इंजिन देखुन के हिट होची 5 दिन हो गला मुना हेले आमे कौन दे परिबा कि आमे दियाई परिबा भुजा चूड़ामणि युक्त लंका मरी चमर्दन भुजा चूड़ामणि युक्त लंका मरी चमर्दन बिंसा दे कदली जैव तोर बंधु दे सर्वमंगल भुजा चूड़ा लंका मरीच कदली ये गाउली जलखिया पानी पिऊ थबा देऊ थबा यार भाव अछि भू कहले जे कि पृथ्वी पृथ्वी रु जात हेले जे कि मां सीता देवी मां सीता तांकर चूड़ामणि हेले जे कि रामचंद्र राम ठाकुर बिंसा दे कदली चैब बिंस कहले जे कि कोरी अधा हेला जे कि क बोइले मस्तक दश मस्तक को विनाश करथिले जेउ रामचंद्र सेई रामचंद्र पुरस्कृत दातांकर चला पथरे कुसुम पुष्टि करंतु बोल आनंद कुमारो ताहाले पिला सिची कुआरे जानती कहिबी हां कहिबी को कहिबो आपण बसिले टी कहिबी बसा बसी नाही कुआरे आसीची आकु साइला साइला याकु साइला रे सोळा चुट्टी कोटा पिला महासभा रे अरे यार हैं यार 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 अरे मुन्ना दी दिन बाद थला तेंतुलिया बोली पूरी पूरी थिला अरे हेठी भी खाली सोला कहला मु मना करती महासभा रे केबे हेले सोला कहबु कहला साइला साइला एकु साइला रे सोला छुट्टी कोटा पिला एकु साइला सोला कहा को कहलु अरे तम बोपा माराने तमकु कहिनी ए महासभा तमकु कहबी सोळा मो साउगार को हाँ बादनाट होउथिला सोला कहलु चलिबो काहे के ना अपर पार्टी अछंती ताकू जति सोला होंगा जहा सोदिबु चलिबो एठी महासभा सोला कहा कहलु ओडिया कथा हां ओडिया कथा जानछन ना सोळा चुट्टी कोटा बेले सोळा र दिए चुट्टी काटी दी हां ता पिला दिए ए झियो को हटासिया सिए ही करूची सोलार ताहाले चुट्टी किए काटिला आज्ञा दिनकर घटना हां हां रुक्मिणी सहित शिशुपालर विवाह स्थिर होइतिला आ ठीक ठाक हेइति आगो हेइति हां शिशुपाल बरबस हेकि बसिला बेदीदी बेदिरा बसि हां हां रुक्मिणी जाइछन्ती देवी मंदिर को दियंगण सीमा माई तमे आज रुक्मिणी हनो मु झियो पिला हेबी हां हेइ जा
ଏ ଆଇଥିଲା ଏଠି ଗଲା ହେରି ଶିଶୁ ବାଳ ତେବେ ଆସ ଆଇଥିଲା ସେ ଗଲା ହେରି ନହେଲେ ସେ ହେଇଥାନ୍ତା ବିଭୁ ଗଲା ହାରି ରୁକୁଣି ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଏଡେ ଶିଶୁପାଳ ବିବାହ କରିବେ ହଁ ହଁ ଏ ଶିଶୁପାଳ ତ ବେଦିରେ ବସିଲେ ରୁକୁଣି ଆସୁ ଆସୁ ହଁ ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲୁ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରାର ଭାଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ସାନୁଟା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ରୁକୁଣିକି ଧରିକି ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ସେତେବେଳେ ତା ବସିକ ହଉଥିଲା ମୋ ବସିକ ହେଲାନି ଆଉ ହବନି ଯାହା କହନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ରୁକୁଣିକି ନେଇକି ଯାଉଛି କିଏ ସେ ରୁକ୍ମକେଶ ରୁକ୍ମକେଶ ବାଟରେ ଦେଖିଲା କିଏ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀର ଭାଇ ରୁକ୍ମକେଶ ଦେଖିଲା ବାଟିରେ ବାଟ ଉଗାଳିକି ରଖିଲା କୃଷ୍ଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନେଇକି ଗଲେ ରୁକ୍ମିଣୀର ଭାଇ ରୁକ୍ମକେଶ ବାଟ ଜଗିଲା କହିଲା କି ରେ ଭାକୁଡା ପିଲା ଏ ଗୌର ପିଲା ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମର ଦେଖିଲେ ନୟାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଘର ହେଲା ଇଟାମାଟି କବି ହେଲେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ତାହେଲେ କଣ କହିଲି କାବ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଁ କାବ୍ୟ ହଁ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଗାୟକ ତୁଣ୍ଡୁକୁ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ କୁଆଡୁ ଗୋଟେ ଖସି ଗଲେ ସେ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ହଁ ଆରେ ଶିଶିର ବସନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବରଷାରେ ଶିଶିର ବସନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କିରେ ଆଜ ବନ ମୋରି ପାରଇ କିରେ ଆଜ ମନ ମୋରି ପାରଇ ଜାଗ ଛାଗ পরি করন্তে নিজে ঘরে জাগ থাগ পরি করন্তে নিজে মাত্র সন্ধারি ন ছুঁই আহে পবিত্র পবিত্র হেবা দেবে আভে আহে পবিত্র কবি কইলে শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বরষা আদ্য মন্ন মরি বারই শিশিরর আদ্য অক্ষর হলা শ্রী বসন্তর আদ্য অক্ষর ব মিশাইলে শিব গ্রীষ্মর আদ্য অক্ষর গ্রী বরষার আদ্য অক্ষর ব চারিটা অক্ষর মিশাও শিব গ্রীব পণ্ডিতে গ্রীব কহিলে মস্ত মস্তক রুক্মণ কহিলা রে গৌর পিলা হহ সিଏ ବିଲ ବାଡ଼ି ବିକିକି ଜୁଆଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଘରକୁ ଆଣିଛି ଆଉ ଜଣେ ନେଇକି ଯିବ ସେ ସମ୍ଭାଳ ଦବୁ না না ସମ୍ଭାଳିବା না ହେଇଟି হহ ଗ୍ରୀବ କହିଲେ ମସ୍ତକ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକ ମୋଡ଼ି ପାରେ আচ্ছা ଜାଗ କହିଲେ যজ্ঞ ଛାଗ କହିଲେ ଛେଳି ଯଜ୍ଞରେ ଛେଳି ବହିଦେଲା ଭାଳିଆ ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା ତ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବହି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ତତେ ଛୁଇଁବିନି ତୁ ମହାପାପୀଟା আহে পবিত্র দেবে ছুঁইবা দেবে আম্ভে ଏ କହିଲେ ହେ ପବିତ୍ରବାନ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଯଦି ହେଲି ମହାପାପୀ ଆପଣ ପବିତ୍ରବାନ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଟିକେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି କି କଲେ କଣ କଣ କଲେ ଆରେ ଭାସି ହୁସି କେଶ କାଟି ଚୁଟିଲି ସ ବନ୍ଧନ କଲେ ରଥ ତମେ ওরে ভাসি হুসি কেশ কাটি চুটিলি স বন্ধন কলে রথ তমে আহে পবিত্র আহে পবিত্র আহে পবিত্র আহে পবিত্র দেবে ছুঁইবা দেবে আভে আহে পবিত্র আহে ରକ୍ଷକ ଚୁଟି ନିଶକୁ କାଟି ରଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବନ୍ଧନ କଲେ ତା ରକ୍ଷକ ଏ ପବିତ୍ର ତେବେ ଛୁଇଁବା ତେବେ ରୁକ୍ମିଣୀ
ରୁକ୍ମିଣୀ କି ବିବାହ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ ରୁକ୍ମିଣୀ କି ଯଦି ବାହା ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀର ଭାଇ রুক্মকেশ ହେଲେ ଏ ଲେଖାରେ ଶଳା ହେଲା সলা হেলা ଶଳାର ଚୁଟି ନିଶିକୁ କିଏ କାଟିଲା ভগবান কৃষ্ণ ତାଙ୍କ ପିଲା যে কি কন্দর্প ଏଇଠି ସେଇ ତ ଦୋଷ কোন দোষ କନ୍ଦର୍ପ ପୀଡ଼ିତ କରୁଛି কোন পীড়িত কলা ইয়াকু ଆଜ୍ଞା ମାର ଦଣ୍ଡେଇରେ ଗଲା ଶରୀର ଏକେ ରାଣ୍ଡି ନୟ বিশেষ ঘোষণা শুধু দর্শক ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରଖିଛି হা হা ପ୍ଲଟଟା ପଟି ଦେବି ଆଉ ପଛରେ ଦେବି ହଉ। ହେଲା? ଶୁଣ ସେ ଅତିନିରେ ଜଟିଳ ତା ଦୁଃଖ দুঃখ ତାର ବେଶୀ কোন দুঃখ পইলা କଣ କହିଲା কোন দুঃখ ତାର ତନୁ ଦିଶିଲାଣି ତୋରି ପରିରେ ଏକେ ରାଣ୍ଡି ନୟ শরীরি ତୁ ଆଉ ଗହଳି କରନା ଏ ଗୀତର ଅର୍ଥ ଖାଲି এ কেরান্ডি নয়না মার দণ্ডেইরে গলা শরীরি ମାର କହିଲେ କନ୍ଦର୍ପ হ্যাঁ ଏ ଝିଅ କନ୍ଦର୍ପ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାରୁ হ্যাঁ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ସପନ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପ୍ରେମ କରିବି এ কেরান্ডি নয়না কেরান্ডি মাছর নয়ন কইলে যে কি আখি গোল আখি গুড়িক গোল গোল পমুনা সুন্দর এ কেরান্ডি নয়না মার দণ্ডেইরে গলা শরীরে মার কইলে যে কি কন্দর্প ଏ କନ୍ଦର୍ପ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହଉଛି আচ্ছা ସେ ଅତି ନିରେଖ ଜଟିଳତା ଦୁଃଖ একটু বেশি দুঃখ পরিবার হচ্ছে কোন ଆଉ ଖାଇଲାନି ପିଇଲାନି ଦିହଟା ତୋଡ଼ି ମାଛ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ଶୁଖି ଯାଉଛି শুকি গলা ଦେଖୁନ କେମିତିଆ ପିଲା ହେଇଥିଲା আ ତା ଦିହ ଆଉ ଅଛି ନା সিংহ ভଳିଆ ପିଲାଟା କଖାରୁ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇକି ଏବେ ଏବେ କଖାରୁ ହେଇଛି ହଉ ଧୀର ମାଛ ଆସିଲା ତୋଡ଼ି ହଁ ହଁ ଦଣ୍ଡେଇ ଗଲା କେରାଣ୍ଡି ଗଲା ତୋଡ଼ି ଗଲା ତୋଡ଼ି ଗଲା ଆହେ କଉର ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ମୋ ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ କୁଚରଙ୍କା ଭାକୁର କୌରସ ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଗଣ୍ଡ କହିଲେ ଗାଲ କାଲ କଉ ମାଛର ଗାଲଟା ହେଲା ବଡ ବଡ଼ ତାଠୁ ୟା ଗାଲ ବଡ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ଶୁକି ଯାଇଛି ଏବେ ଏ ତମ ଲାଗି ଶୁଖିଗଲା ଦିହ ଶୀତ ପଡୁଛି ଆଉ ବାୟାପଲ୍ଲୀ ଏପଟେ ଅଛି ହଁ। ବାୟାପଲ୍ଲୀ ପୁଅ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିନୁ ଏପଟେ ତଳ ପୋଖରୀ କମି ଖାଲି ମାମିନା କହୁ ଦେଖିବୁ ହେଲା ଆଚ୍ଛା କୌରସ ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ କୁଚରକା ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ କୁଚଦୟ ଭାକୁର ମାଛ ମୁଣ୍ଡଠୁ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ଏବେ ଟିକେ କମିଛି ପାଇନି ଆଉ ଧୀର ହେଲେ ଧରିବା କୋଥରେ କୋଉଥିରେ ଇଏ ପାଣିରେ ଧର ଇଏ ପାଣିରେ ଧରାଇ କୋଉ ପାଣି କି ପାଣି କହିଲେ ଯେ କି ହସ୍ତ হস্ত he ମାଛକୁ ହାତରେ ଧଇଲେ କଣ ହବ ଗୋଟେ ସିଏ ଖସିଗଲା ବେଳେ ଶାଳିଆଟେ ପଡିଗଲା କଣ ଶାଳିଆଟେ ପଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଗରିଷା ମାଛ ଗଡ଼ିଶା ରଙ୍ଗରେ କୋଡ଼ା ଗଡ଼ା ଧରିରେ ଏକେ ରାଣ୍ଡି ନୟନା ହେ
ଇଏ କ'ଣ ଖାଲି ମାଗୁଛି କି ରେ? ଆହେ ମାଗୁର ତ ଏତେ ବି ନତି ଭେକେଟା ତା ଜଗତି হ্যালো বিশেষ ঘোষণা শুধু দর্শক বন্ধু ত্রিনাଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଭଲ ରେ ଆଚ୍ଛା। ଧନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଉ ବୋଲାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ପିଲା ଆସିଛି ପ୍ରୀତି କରିବ ପ୍ରେମ କରିବ ଆସିଛି ଶୁଣ ପ୍ରେମ ଇଆ ଲୋଲୋ ନିଲୋଜି ଗୋପାଳୁଣି ଭାଜି ଫେରି ଯା ଦର କାପୁରା গোপালুনি ভাজি ফেরি যা ধরো কাপুরা ওরে তোর ভাই জগা ধরতে দেব বিভা ভোজে গোপাল কুমর আলে ফেরি যা আরে ফেরি যা কলঙ্ক কলঙ্ক হে বলো যা ধনু ধর প্রতাপরে তিনি পুরো হইয়া ধর হর প্রতাপরে তিনি পুরো হইয়া ধর হর পাঁচ তোর ভগ্নি হইল বালুমে করিল হীন আচার ছাড়ো ছাড়ো সে কথা নজরু কিছু করার ফুলতালো ছাড়ো পালুনি গোলে হিরো আলিয়া ভাই তোকে ধরো কাটো সে তুলে সম্ভূতা ছাড়া সেই চিন্তা কেন করাইয়া কত নতা নিন্দারে ফাঁসি নতা নিন্দারে ফাঁসি রতিপতি সারা দিয়ে কাটিল ধরো ধরো মারো মারো ইয়ে তো কহুছি কে দে জীব
ओरे थरो थरो मारो मारो ये तो कहूची केते जीव कृष्ण भौली प्रीति भिक्षा मागे जगतरे की कहिबे मते जीव श्रीकृष्ण का भौणी सुभद्रा निसरत समय प्रीति भिक्षा मागुची आज्ञा आज्ञा सी पर मोर भग्नी हब आउ थरे कह सुपिलानी सी पर भग्नी हब भग्नी वाला भौणी 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 हब हां कार मोर भौणी हब ये गोपालुनी कन्या को लज्जा नहीं हां के सिकिली को ने तू ने दे फिल्म ने हेलो हेलो रात्रि कालिका माछ मुंड बालिका मा कालो रात्रि कालिका कालो रात्रि कालिका माछ मुंड बालिका मा कालो रात्रि कालिका मुख्य कनिया जो बक्षरे विराज माछ मुंड गोटे आसिला भाई को भाई मा छ मुंड को पालन करथिले किए से मा पार्वती अच्छा माछ मुंड आसिला मा छ मुंड को पालन कार्तिक रहला 6टा मुंड कार्तिक को पालन करले मा माछ मुंड पालिका काल रात्र कालिका अच्छा बक्ष करिया जो बक्षरे विराज दश कन्नलिया वंश पालिका मा काल रात्रि कालिका आसिला अच्छा ता भितरे पड़िले सिना आज्ञा छिटिटा हबो हां हां खाली मुंडा को हबो कि ना ना बारी गण नाथ पिता रे पड़ी मां के देखाई पारे कि सारू सत्वरे ओ मुन्नारे बाईगण पड़िला बड़ी पड़िला सारू पड़िला तापरे कोन पड़िबो एवं वर्धतार दयालु की सार दयालु रे गणा जनुआ अछि पोना दश कन्नलिया वंश पालिका मा काल रात्रि कालिका हे दुर्गा नंदर बाबूंकर हाँ हाँ ग्रामवासी मौजांकर कमिटी मेंबर मानकर माँ माउसी मानकर कुना कुनी पिलांकर सदा सर्वदा चला पथरे कुसुम पुष्टि करंतु बोल आनंद एक बार हरि बोल हरि बोल द्वार रक्षक ई गोपालुनी कन्या को कोदा पहले मु ग्रहण करिबि ना तेलुगु भाषा रे कहली नी कि सिग तुमको नाज ना कि ताकू शरम ना ए भाई भौणी को आसी तो प्रेम करिया को ई गोपालुनी कन्या आसी प्रीति करिवो मो सहित आकर गोपाल हर हां केमिति गोपाल हर कोन
ଗୋପାଳ ହର ତମେ ଜାଣିଛ? ଗୋପାଳ ହର ଇଏ କି ପରି? ପ୍ରଥମେ କହିଲା ମୋ ଭଉଣୀ ହବ। ହଁ କୋଉ ଲେଖାରେ ଭଉଣୀ? କୋଉ ଲେଖାରେ ଭଉଣୀ କଥା ପଚାରୁଛୁ? ପଚାରୁନୁ କେତେ ପଚାରିବା କଥା। କୋଉ ଲେଖାରେ କହ? ଶୁଣରେ ଦୁଆରୀ ମନ ସ୍ଥିର କରି କହୁଅଛି ମୁଁ ବୁଝାଇ। ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥା କହିବି ବୁଝାଇ ଶୁଣିବେ ବିଦୁଷ ରହି। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନେ କହୁଅଛି କହିବି ଥାନେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନେ দেবকী দৈবকী হুই তা বরখিনি। অরে দেবকী গর্ভর কৃষ্ণ বলরাম কুন্তি সুত ভালো গুণী ধরে ধূত বর ভাই ভৌণী আমে যাই প্রকার আরে উগ্রসেন রাজাঙ্কর তিনোটি কন্যা। উগ্রসেন রাজাঙ্কর তিন গোটি কন্যা ଥିଲେ। দেবকী দৈবকী কুন্তি। বড় ঝিও হলা দেবকী, মঝিয়ানি দৈবকী, সান হলা খুঁটি। দেবকী গর্ভরু কৃষ্ণ বলরাম, দৈবকী গর্ভরু শাল্য শিশুপাল। আজ্ঞা। কুন্তিঙ্গ গর্ভরু মু নিজে জন্ম হইছে। ଏହି ଲେଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଗଲେ ପ୍ରୀତି ହେଇ ପାରିବନି। ନାଇଁ ଆଉ ହବ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଆଉ। ଭଲିକି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେ ବୁଝା ବୁଝିରେ ପିଜି କରିସିନ୍ତି। ଆଲୋ ସାରି ଦେଲା କେଡେ ମନରେ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ ବୋଲି। ଭଲ ସବୁ ହେଁ? ପାଣି ବାସି ଏ 5 ପଢୁ 25 ପଢୁ ପ୍ରେମ ହବ, ଯିବା ବାହାର ହବ, ଯିବା ଯାଇ। ନେଇକି ଯିବା ନା। ଛାଡ଼ିବୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବୁନି। ମାଲ ଓଲା ଆଲୋ ସାରି ଦେଲା ହାତ ସୁଆଗ ଏଇଟା ଗୁରୁ ବଳ ବିନାଶକ ସାରି ଦେଲା ତୋ ସୁଆଗ। ସୁଆ ଆସିଲା ସାରି ଆସିଲା। আরে বাইয়া বচন শুনি হরে মু বাইয়া মোর হাত দেখে গরে সুসা ইয়ে কো মোর হাত দেখে কইছি কইছি বাইয়া হ্যাঁ কে ই কইলি কি আউ দিবার বাড়িয়াকু নাই 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 মু কইছি গীতর কোন কইলু এ বাইয়া চড়ে গোটে চড়েই আছে বাইয়া চড়ে হ্যাঁ, মু ওহো পক্ষী বাইয়া চড়ে কথা কইছো হ্যাঁ হ্যাঁ নাই আরে তুমি বাইয়া বুলিয়া কম বুঝো এ বাইয়া বুলিয়া আইতে তুমি দিহকু নউছ আরে পক্ষী গোটে বাইয়া চড়েই আছে নাই সারে নাই বাইয়া চড়ে যে আশা করে তুই যাই পারু তাহলে কোন হলা বাইয়া বাইয়া বচন না শুনি মাইয়া বচন না শুনি পানি জামু কালি থিকা সারি দেলা তো সুয়া
ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଆଚ୍ଛା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଦେଖିବ ଯାହା ଝିଅକୁ ଦେଖିବ ତାହା ଆଚ୍ଛା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମଝାଳ ଦେହ ଯାକ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କହିଲେ ସିଏ ଲେଖାରେ ହଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ କେମିତି ଉଗ୍ରସେନ ରାଜାଙ୍କର 3 ଗୋଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ ଦେବକୀ ଦୈବକୀ କୁନ୍ତୀ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ବି ଅଛି ଦୈବିକ ଗର୍ଭରୁ ଶାଲ୍ୟ ଆଉ ଶିଶୁପାଳ ନିଜେ କୁନ୍ତୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲେଖା ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲେଖାରେ ପଢୁଛ ତେଣୁକରି ପ୍ରୀତି ହେଇପାରିବନି ସେଇପଟେ ଯିବ ହରି ଗାଁକୁ ତୁ ଯା କହିଲୁ ଠିକ ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ନା ମାଡ଼ ଖାଇକି ନା କଣ ମାଉସୀ ଝିଅ ଅଗ୍ନିର ବିବାହ ହେଇପାରିବନି ହବନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି ହେଇପାରିବ ହଉଛି ମନେକେ ହେଇଛି ନା କଣ ମନେକେ ହଁ ହେଇଛି କୋଉଠି ହେଇଛି କହିବୁନୁ ନାଇଁ କହିବିନି ମତେ ତୁ ନିକିନା କହିବୁ କି ସମସ୍ତେ ଜାଣ ତୁ କହ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁହିତି ନାମ ରାବତୀ ନଲନି शेषको थिला थिला ए माउसी झियो त ए निज भौणी की छी ए बसुदिया तू माटी हेई जा रे इयाडे सुन जा आ कोन ए बसुदिया माटी न अरे एटा पेंडा दुटा काठ अछि कोटा का तळे माटी न पाताळ बला सुतळ ढुतळ ता तळे पाताळ मोही गटे सप्त पाताळ केमिति भग्नि हरण करिसंती पैसा सुसा दउची आज्ञा पैसा के सुसा दब पैसा चाहेले ना सुसा पैसा दब एडी सुसा को बुझ सुसा पैसा दब नहीं तुमको बुझौची कोन कहलु कहबी मु भग्नि हरण करिछि मु कहिले कहबो मु कहिनी तुमको आउ सीए कहला मु तुमको कहबी ना एबो बारो धुनु बाड़ा भाई आइछि ना जी बाड़े की झोट उठे साइडु बड़ा दक्षिणी बाड़े आउ एयाडे बाड़े दक्षिणी पुड़ियाटा पका चा फा पीलनी हैं तमे तो कहि न थो की नाटु आगि रे अरे पिला न कांदिले मा कोठी खि चाहा होची एते काई व्यस्त होची हां हां आमे तो पानी अछि हमर आज्ञा माने हला हमर धन संपत्ति अच्छा आपण माने जेते समय जाके अछंती हां ये वृंदावन हालिया ना ना काहे की दिसिदी से तो भक्त भाव रे बंधारे भक्त जीवन धारा
ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣୀ ଯୁଗ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭଗିନୀ ପ୍ରୀତି ହଁ କି କହିବି ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେ କି କହିବି ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେ ଗତ କଥାକୁ ଦେଲ ପାଛୋରି କି दर्शन करिल हे वीर कामाक्षी देवी को दर्शन करिल जाइनी कुम्भारत्य को मारी कि मधुपान भक्षी भक्षी मधुवन तोटा जाके पहुंचल नहीं सेठारे मधु रस को पान कल मधुवन देखी मधुपान भक्षी निद्रा रे होइला निशा ही गला प्रबल निशा हां कौन होला कि प्रबल निशा ये प्रबल निशा आज्ञा हां मते निशा न आउ तू रोलटा करथिला तमको निशा हो जाथि ओहो हेटे मधुबन तोटारे पहुंचिल हां हां बुझिल हे मधु रस को पान करियारे गंजेठू बळगा निशा हला अधिका निशा हला कह भाई सोई पड़े भाई आइजो बड़ बड़ हब 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 सोइयो केतले कुकुर भी पास कर देकी पड़ जानियो नहीं केतले ठाठी बदम ये समय कौन होइची सुना सुज्ञा जाना देखो ये मंत समय हारावती कन्या आसी मिलिला इंद्र कुमारी की कही भी धनुधारी है